সাবধানে থেকো প্রিয়, তোমাকে এখনো খাওয়া বাকি, থুকু পাওয়া বাকি। হাই হাই কয় কি? তুমিও সাবধানে থাকো প্রিয়, তোমার এখনো করা বাকি, মানে বিয়ে। তুমি যদি চা হও আমি হব কাপ, তুমি যদি মা হও আমি হব বাপ। জীবনে প্রেম কয়টা করছেন আপনি? প্রেম আমি একটাও করি নাই, কিন্তু বিয়ে করছে 3টা। একটা বউ আছে মারা গেছে, আর একটা চলে গেছে, একটা বাড়িতে আছে। হাসো কে তুমি? চিকচিক করে বালি কোথাও নেই কাদা, ফেসবুকে গিয়ে দেখি কালো ছেলে সাদা। तेरे जैसी लड़कियों को आते जाते हुए मैंने देखा है गोबर उठाते हुए। रोज 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 हेलो, कब आ रही हो मिलने? ओ हेलो, मैं रोज रोज तुमसे मिलने नहीं आ सकती, आज से हमारा ब्रेकअप। मुझे तो पता था तुम एक न एक दिन जरूर नाटक करोगी, इसीलिए मैंने 2 दोस्त बना रखे हैं। अब आज से ये दोनों देंगे। क्या देंगे? अरे भाई साथ साथ बोल रहा हूँ भाई। আমি খারাপ, তুই ভালো, যাও এবার বাল ছেড়ো। এমন কি পাতা টান দিলে মনে থাকে না অতীতের কথা। আমি নাম বলবো না, আমার ফ্রেন্ড লিস্টে এমন একজন আছে যারে দেখলে আমার বিয়ে করতে ইচ্ছা করে। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे 3 स्टार जरूर देना। बेबी एक बात बताओ, हाँ? दुनिया में ऐसा कौन सा जानवर है जो पहले इंसान को अपने जाल में फंसाता है फिर उसे तड़पा तड़पा कर मारता है? अरे मुझे क्यों देख रहे हो, बताओ ना। क्योंकि तुम ही हो। আলু বল আলু, আলু আমি তোর খালু। এই ন্যাড়া বল ন্যাড়া, ন্যাড়া তুই একটা ভেড়া। देखा है तुझको जब से हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे